Shyamali. Baba haike tamo rok mani tini obo haike to duty thang halai mani. Tamo Shyamali Jamatia bo ekjon reporter dongo TV ni tini duty khalai phai angbaina duty tini donpuro thangai tiro phaipro MLA hostel ni thangpro lamo kaise accident nungkha hangka kai bini yakung blai duku mangkha kai singomo phaine thika ang nijebo phaika kai chini borom ganang minister bo travel Ranjit Debbarma phaika naika bini ma x-ray rongka tabo kai joto kisu da khana nangmani abro jotona khaibene kai benis to khaitango tabona tabo cylinder bi tango hangka kai ekta minor chikon sa kaisa dini operation nangithon mano কিন্তু अब तब या 3-4 दिन पर डॉक्टर अब कन्फर्म खानाय खायसे एक्सरे खानाय ओमफ्राय खा खायो बदलते किउ रुम खानाय ओमफ्राय आं ब्लेकनो दुख नांखा जे हठात कायमते एकदिन एक्सिडेंट माने खबर मा माने जागुलो ओमफ्राय खा खायो कायथरनि चिनि जतनि सुबासु बाय बदलते ना हामनाय बिनि खबर मा मा लगलेगिनो PISF नि चिनि राहुल चंद्र टप्पा संग्रह पर जतन र खाब्रुम फैले दे गोबां मा सांबादिक र बर फाइजा के गोबां मा जारा चिनि बिनि फलोवार्स र जतन फाइदे के संगर जतन फाइ सुबा सु खाइ जा नांगमानि जों सुबाय दङ एबो वानानानि पकरे एबं बिनु खुनु जों एसुरेन्स सिका जा नांगमानि जों बन नायनाय एबं समय मान खाइ बर फाइजे जों खाइते Bo jaga rok kha ba hai tong pro dang ba nang bai bo ডিউটি পাইয়ে যখন তে আনি এমএলএ হোস্টেলে নগদ ফিরো হই তংপ্রো অ সময়নো ও রামকৃষ্ণ তাম স্কুল একটা গানাও তোমার কৃষ্ণ সং কবুং ক মিশন স্কুল গানাও ন অ অ্যাক্সিডেন্ট Sir, boki saksa thangi thutanya bono de ke fight और thulai. वो लामा থেকে চিগারে ও চাকা হাইতে চলি লইও চারের এনকে বড় ফাইদিনা চাকা তলা হাবি দিকে অ অ্যাক্সিডেন্ট বঙ্গ কলাই কথা Na pati mo bini to kuno wrong side do বিনি puli কোনো jable. রং সাইড করে এবং বিনি দেশ বকরে সে মম যতন নাই দেখতা Ngata borok lai kuno sasa ka ba hai khoti poro ni na pode ko না sika. বড় যারা অ্যাক্সিডেন্ট না বড় বচিনি বড় একে বড় না আং সাকা কা বড় মুরুক বতঙ্গ বড় যতন সুবানাই অবদাই তাই কলিয়া কে जों ওয়ানসুকা নিজেরা বিসিঙ্গ অমনা जों কেস অফ বাইলে লিয়া যাহাতে কাই চিনি নিজে আন্ডারস্ট্যান্ড কানে কারণ যারা খানে বড় বচিনি বড় কা আবনি লাগে जों কেস অফ খানা খানা লিয়া am bai sa.